الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين या रब अबर हुजूर की दीद नसीब हो जाए तो ये अंधेरा रात सुबह हो जाए अल्लाह हमरा रात्रि फैलाओ अपना हबीब और दीदार मेरे नसीब करो अल्लाह मरज़ुक़ना लिक़ा सय्यिदिल मुरसलीन यक़ज़तन व मनाम इताअत नसीब मोहब्बत नसीब फरमा को ऐ अल्लाह सही अक़ीदा पर हमरा कायम रहो या अल्लाह हमार पीर मुर्शिदेर এই খেদমতে তুমি কবুল ফরমাও আমরা যে পথের দিশা দিছো যদি না দিতে আমরা কই গেলাম আল্লাহ জাযায়ে খায়ের নায়েত ফরমাও কোরআনে পাক और तालीम রে জারি রেখ খিদমতে খলক রে জারি রেখ আর এই মাহফিল থেকে অনেক মানুষের অন্তরে কত ব্যথা ব্যথা কত অন্তরে বেতার সিতার বাজিতেছে আল্লাহ সব ব্যতীত মানুষের অন্তরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান্তি দিয়া দিল ইয়া আল্লাহ সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন সালামুন আলাল মুরসালিন আল্লাহ খেরের কোনো জালিম আর নিশান বানাইও না যারা জুলুম করে এরা নিস্তেজ হলো মজলুম হলো দুয়ারে कबूल फरमाओ यतीम होल हमरे यतीम होलरे तुम्हें इबादत करो अल्लाह खिदमत करार तौफीक अनैत फरमाओ आस करी हमरा बच्चें तो लगी फरियाद होली माँ बाबा को तो आशा करी बच्चें तेरे लालन पालन करছে কোনো औलाद दिखे खंडाइयो ना या अल्लाह ज़रा औलाद दूरी सुन सलामत रखियो अल्लाह सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति आमीन कोई तो लइला बोला ना कोई